Jedina mi je mana što sam žena. Izložena sam novinarskom kriminalu koji danas postoji, a to je sve zato što nema posljedice za napisanu i objavljenu laž, kaže Klara Mandić, sekretar društva Srpsko-jevrejskog prijateljstva. Lekarka koja je svoj poziv ostavila i prešla u politiku, iz koje, u stvari, nikad nije ni izlazila. Posle sat i po razgovora, jedna novinarka, gošća iz Amerike, pitala je Klaru Mandić: zašto Dođavola Karadžić ne stavi već taj svoj potpis pa da se završi ovaj rat? A Klara je na to odbrusila: mlada damo, vi ste samo još jedna u seriji ljudi koji posećuju ovu zemlju, usuđujući se da dođu ovamo, a da se prethodno ne obaveste o elementarnim stvarima koje moraju da znaju o nama da bi uopšte mogli da vode ozbiljan razgovor. Ova epizoda koju novinarima Ilustrovane politike prepričava gospođa Mandić 1993. godine, dok sede u njenom domu, odmah tu pored hrama Svetog Save. Rečito govori o temperamentu i energičnosti ove žene u najboljim godinama. Bez dlake na jeziku, fajterski raspoložena, spremno odgovara na sva njihova pitanja. Dete poljskog jevrejina i španske jevrejke, rođene u Italiji, u vihoru pred kraj Drugog svetskog rata, ipak nerado priča o svom detinjstvu. Pravo na privatnost, ali razume i novinarsku radoznalost. Doneta je kao beba u Beograd, usvojila ju je porodica Mandić, u čijoj kući i danas živi. Tu toplinu i odnos prema ljudima stekla sam od početka. Tata, Dragan Mandić, je bio divan čovek. Svom starijem sinu sam dala njegovo ime, a sebi zadržala njegovo prezime. O detinjstvu sama suva faktografija. Osnovna škola Sveti Sava. 14. gimnazija u Hadži Prodanovoj. Muzička škola, od 6. godine klavir, od 6. godine i engleski jezik. Većina nas iz ovog kraja ostala je da živi na Čuburi. Prošli smo zajedno kroz osnovnu, pa kroz gimnaziju i još se srećemo, tu oko hrama, popijemo piće pre podne. To je nešto najlepše. Baš to osjećanje dugogodišnjeg poznanstva, prijateljstva. O kultnoj 1968. godini kaže da je za nju bila presudna u životu. Više po instinktu i osjećanju za pravdu, a ne po znanju, kaže, priključila se demonstrantima i tu srela ljude i sklopila prijateljstva koja traju do današnjih dana. Naučila sam tada mnogo o životu. Za 7 dana i noći provedenih na Filozofskom fakultetu naučila sam da mislim, da razlikujem laž od istine. I kada je sve prošlo, tek je u stvari počelo. Borba za nezavisnost studenta, protiv cenzure, protiv nasilnog ukidanja i isterivanja celokupne redakcije na ulicu. Borba za istinu. Bila sam srećna jer sam mogla uživo da slušam šta govore profesor Ljuba Tadić, profesor Mihajlović, ta čitava grupa ozloglašenih profesora Filozofskog fakulteta. Zato je moja vezanost za 68. i 68-aše ogromna. Malo pre se, javio Rajko Pavlović. Poskočila sam od sreće. Volim da čujem i vidim sve te borbene i čestite ljude. Ta godina, značajna u životu Klare Mandić, je prošla, ali su ostale posledice. I one neprijatne. Svetilo je se tadašnje angažovanje. Posle toga mi je na stomatološkom fakultetu rečeno da ne mogu ja biti jedina crna ovca među 1000 belih. Uradite šta mislite da morate da uradite, a ja ću ono što sam naumila, rekla sam im. Shvatila sam da se neću moći zaposliti u Beogradu. I tada, zahvaljujući profesoru Tiboru Lakašu, Jevrejinu koji je bio načelnik zubne službe Vojvodine, dobila sam posao u Novom Sadu i tamo sam radila punih 18 godina. Zato sam i u šali govorila, kada bi me pitali gde živim, da živim u Inđiji. Toliko sam bila često na relaciji Beograd-Novi Sad, a Inđija dođe negde na pola puta. I za sve to vreme Klara Mandić kaže da nije propustila ni jedan važan događaj u političkom smislu, a misli na Beogradski krug intelektualaca, tadašnjih opozicionara, na čelu sa Dobricom Ćosićem i Ljubom Tadićem. Kao učesnik, kao član, kao čovek koji je spreman da pomogne. I to pomagalo je, kaže. Svi znaju da je ona žena neiscrpne energije, nije bila samo dekor na protestnim večerima u Francuskoj 7.
I u Novom Sadu bila sam aktivna. Vezala sam se za krug ljudi oko profesora Egerina i profesora Petrovića. I dopisništvo politike je bilo jako uporište demokratije koja se tek nazire. U Vojvodini je bio mnogo veći mrak nego na Kosovu. Na Kosovu se sve znalo. Šta hoće Šiptari, a šta neće. U Vojvodini pak čitava lepeza od mimikrija do autonomaša, a Srbija jedina napravljena sa 2 pokrajine u sebi, a bez ikakve vlasti u njima. Pri svakom glasanju Srbija ima 3 glasa, ali 2 glasa uvek protiv same sebe. Angažovala se najotvorenije oko slučaja danas već zaboravljene pozorišne predstave Golubnjača. Šta je to veliko srpsko u toj predstavi? Pitala je jednog visokog pokrajinskog političara koji joj je bio pacijent. Nije čak ni veliko srpska. Opasnije je što je ona antikomunistička, odgovorio je. I napravili su tu ludost. Skinuli su je sa repertoara, a nešto bolno me je mučilo još i pre te 68. Rat u Izraelu 1967. godine i prekid diplomatskih odnosa sa njima. I ne samo diplomatskih, već i naučnih, kulturnih i svih ostalih, ljudskih. Pričala sam i pričala, širila istinu i nailazila na simpatije, na podršku ljudi, ali ništa nije moglo da se promeni. Naročito su me intelektualci razumeli. Logično je i bilo. Ko je pročitao Bibliju, razumeo je suštinu sukoba, shvatao je šta se Jevrejima događa. Kada vam neko nasilno preseče vezu sa zemljom iz koje su vaši preci, a još i jako antipropagandnom juriša na nju, ne preostaje vam ništa drugo nego da bolujete, ali i da prvu priliku iskoristite da nešto promenite. U maju 1988. godine Klara i krug njenih prijatelja dolazi do ideje o osnivanju društva Srpsko-jevrejskog prijateljstva, da bi ono bilo to koje bi izvršilo pritisak da se diplomatski i ostali odnosi obnove. Ovde gde sedimo, tu je društvo i osnovano. Pažljivo sam izabrala krug ljudi koji bi svojim autoritetom i imenom pokušali da skinu državnu anatemu sa ovog pitanja. Ljubomir Tadić, Dobrica Ćosić, Slobodan Selenić, Ljubomir Simović, Predrag Palavestra, Mima Popović, Dragoslav Mihajlović Mihiz, Borislav Pekić, Brana Crnčević, Pavle Ivić, Matija Bećković sa srpske strane, a sa jevrejske Andrija Gams, Andreja Preger, Enrico Josif, Marko Anaf, Nikola Rot, Egon Savin, David Albahari, Filip David. Uvaženi profesori, književnici, ljudi čiste prošlosti. Valjalo je ovdje objasniti da jevrejski narod nije agresor koji maltretira nesrećne i jadne Arape i polako širiti istinu o njima. Jednog vrelog popodneva 1990. u Haifi Klari je sinula ideja. Kako 2 godine posle osnivanja društva napraviti nešto radikalno, nešto što će ukazati javnosti na nešto što nije samo čuknulo. Ući u Izrael, ohrabriti srpske Jevreje, one iseljene iz Srbije, da mogu da se podiče zemljom odakle su došli. Do tada se nije čulo ni S od Srbije. Kada je pre toga Jatu ponuđeno da otvori liniju Beograd-Tel Aviv, u Beogradu su se svi uplašili, ali Janez Koščančić i Adria Airways nisu. Otvorili su liniju Ljubljana-Tel Aviv, izgratali pare, a u Jatu su i dalje bili lojalni jugoslovenskoj spoljnoj politici. Iz nekog svog inata i lokal patriotizma nikad nisam htela za Izrael da letim Adrijom. Letela sam iz Beča, iz Frankfurta, iz Budimpešte, ali nisam htela sa Slovencima. A 1/3 Izraelaca je u svakom trenutku negde u svetu. To stalno lutanje nam je ostalo u krvi, još od onog lutanja po pustinjama sa Mojsijem. I tako su moji Jevreji otkrili Bohinj, Istru, ali naše Banje još ne. Htela sam to da promenim. Nedelja Srbije u Izraelu. To je bila ta ideja. I htela sam što zvaničnije, na što višem nivou. Zapucala sam pravo kod Slobodana Miloševića. Izložila mu ideju. Shvatio je sve u trenutku i dobila sam od njega saglasnost. I tako, 8 dana u Izraelu, 2 velika aviona i 440 ljudi na Tel Avivskom aerodromu. Bože, pomislila sam, ako ovo ne krene kako valja, gotova sam. A tamo,
Susret posle 25 godina. Ni gosti ni domaćini ništa ne znaju jedni o drugima. Sledila sam se od straha. Rekla sam Dušanu Mihajloviću, tadašnjem potpredsjedniku vlade, ako ovo ne ispadne kako valja, nadrljali smo. Ćuti, rekao mi je, i mene muči ista mora. Sjajna izložba, mnogo susreta, prvi put nešto tako. Sve je proteklo dobro, odahnula sam. Zbratimili se gradovi, ljudi se zbližili. Neumorna Klara ne posustaje. Angažovana je na mnogim stranama, stiže na mnoga mesta. Ima je svuda. Teško je, kažu, biti prema njoj ravnodušan. Obožavaju je ili mrze. Iole važniji politički skup ne protiče bez nje. Susreti i razgovori na visokom nivou, a Klara Mandić među svim tim političarima. Danas možda najslikanija žena Beograda. Femme fatale, kažu Francuzi. 2 braka iza sebe, 2 odrasla sina. Bračno stanje je takvo da neumitno služi za, rekla kazala, naklapanja i nagađanja. I silina od prijatelja najrazličitijih političkih opredeljenja. Biti politički različito opredeljen samo ovde znači biti neprijatelj. Kao što smo bez saobraćajne kulture, pa i još mnogih. Tako smo i bez političke kulture. Staviti za isti sto dvoje ljudi koji različito politički misle, a da prođe bez neprijatnosti, kod nas je gotovo nezamislivo. Kod mene toga nema. Svi moji prijatelji se ovde lepo druže, kada su sa mnom u društvu. Ovde nema svađe, činjenja, podmetanja. Kod mene nema pozadine. Spremna sam sa svima da razgovaram, sa osmehom. Neskromno moram da kažem, imam jedan urođeni talenat, da iz najnegativnijih ličnosti izvučem ono zrno dobrote koje svako od nas ima. U tome je štos. Klara je svesna toga, kaže da je veoma eksponirana u javnosti i da ima onih koji je ne vole. Nije danas ovde lako biti žena, a baviti se politikom. Nemam očito dovoljan broj godina da me ne bi u svakakvim kombinacijama videli i mamili se petljanja u moj privatan život. Još sasvim pristojno izgledam. Držim do svoje elegancije i razumem da postoji otpor prema tome. Ali ne mogu ja sada da naglo ostarim, da se zapustim, da bih nekome bila manje ili više simpatična. Moji prijatelji su mi savjetovali da ne idem u 2 televizijske emisije da gostujem gde voditelji umeju da saseku goste, gde su otvoreni telefoni i gde je velika opasnost da vas napadne neko ko nema mnogo simpatija za ovo što ja radim. Rekla sam im da idem da probam, pa šta bude. Ne mogu ići samo tamo gde znam da sam omiljena. Ako ne mogu da odbranim ideju za koju se borim, onda ona nije dovoljno dobra ideja. Pored toga što je sekretar društva Srpsko-jevrejskog prijateljstva, dr. Klara Mandić je angažovana na više strana. Nalazi se gde je sve savjetnik. Zna se da je u 2 srpske vlade van Srbije, kod Radovana Karadžića i Gorana Hadžića savjetnik, pa opet i kod poznate bankarke Dafine Milanović i gde sve još. Pazite, to što ovdje nazivaju savjetnikom, to je na zapadu takozvani public relation, u kome sam ja maestralna. To radim i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani. Nadam se da to ljudi znaju, da razumeju šta je public relation. I da se razumemo, to radim volonterski. I u te 2 vlade i kod 2 predsjednika i kod moje prijateljice i komšinice Dafine, meni se kosa na glavi digne kad mi kažu bavite se politikom. Baviti se znači imati kancelariju, radno mesto, telefon, vozača. A ja to radim iz svog ubeđenja, pomažem koliko mogu i koliko znam. Neumitna tema njihovog razgovora bili su i novinari i tračevi koji se s vremena na vreme pojavljaju u štampi. Trač ili istina? Ostaje da se narod pita. A novinari ilustrovane politike pitali su Klaru Mandić šta je istina u svemu tome. Ona je odgovorila. Sinoć sam iz usta jedne novinarke saznala da sam već proglašena za zavodnicu veka. To me tako nasmejalo i već sam počela da shvatam kao veliki kompliment. Ko sve nije prodefilovao kroz moju sobu? Pa šta mi pripisuju, ja to ne bih uspjela vremenski da imam 3 života. U nekim intelektualnim krugovima vlada veće interesovanje za mene i moj život nego za neke mlade, lepe, estradne ili druge umetnice. Pa zar to na kraju krajeva nije kompliment za svaku ženu? A čaršija ko čaršija. Videla je Klaru u mnogim situacijama, i sa Radovanom Karadžićem, i sa Goranom Hadžićem, kako se drže za ruke kroz Vukovar, i sa kapetanom Draganom.
Pa još, sa kim ne. Molim vas, pa ja sam 3 puta bila u Vukovaru, a da ni jednom tamo nije bio Hadžić. Nekim ljudima je to izgleda duhovna hrana. Tako sam ja jednoj novinarki na račun Ćosića iznala niz komplimenata, jer tako mislim. Ispričala sam joj da sam ga molila da prihvati tu funkciju predsjednika ove Jugoslavije, a posle je ispalo da je upravo mene poslušao. I drugi su ga molili. On se dugo dvoumio i ne kažem da nisam ja bila ta koja mu je rekla da nema prava da to odbije, ali ispalo je da sam ja presudila i jedina zaslužna. Izložena sam novinarskom kriminalu koji danas postoji, a to je zato što nema posljedica za napisanu i objavljenu laž. Recimo, iz broja u broj, u dugi me prozivaju. Smeštaju najčudnije situacije, opanjkavaju. Emotivno dvostruko vezana i za Jevreje i Srbe, Klara Mandić zbog svog delovanja ima pored novinarskih spletki i druge vrste neprijatnosti. Stomatologijom je prestala da se bavi pre 2 godine, kada je videla da su previše opasni susreti sa nepoznatim osobama. Pretnje i upadi hrvatskih jedinica 3 puta uzastopno naveli su je da misli i o svojoj bezbednosti. Danas živi od minulog rada, a i nije bez korena. Kaže, u Izraelu joj žive stariji sin i brat. Ona i jeste most između Izraelaca koji dođu i pohode Beograd i Srba koji tamo odlaze. Došao je jedan broj poslovnih ljudi koji su hteli ovde da rade i ulažu. Tražili su banku i ja sam ih povezala sa mojom prijateljicom Dafinom. Da i jedna žena pokaže šta zna i ume. Povezala sam ih i od tada nemam uvid u ono što se zove biznis. Niti me interesuje, niti hoću da znam. Tu sam ako im zatreba pomoć u pola dana ili noći. To je samo nastavak priče o želji da vratim Jevreje u Srbiju i pomognem Srbima u Izraelu. Ne vidim šta je u tome ružno. Ne prihvatam razloge u stilu to nije za ženu koja je mesto kraj šporeta. Na muški način mislim, odlučujem kao muškarac. A elegantna i zgodna, izgledala sam od rođenja i po rođenju. To je genetska stvar. Klara Mandić kaže da je ipak teši to što je većina ljudi koji je sreću na njenoj strani. Razumeju njen angažman i taj dvostruki patriotizam, genetski i zavičajni. Bila je član Demokratske stranke, ali ju je napustila kada su u stranci rešili većinom glasova da ne prisustvuju svečanoj sednici proglašenja Savezne Republike Jugoslavije u Saveznoj skupštini. Nikada više neću ući ni u jednu stranku i potonje moje kandidovanje za poslanika bila je nezavisna kandidatura, ali na listi Srpske demokratske stranke za Srbiju. Ja, Jevrejka, a na listi Srpske demokratske stranke. Imam i onako mnogo obaveza. Tu je članstvo u upravnom odboru fonda Kapetan Dragan, pa u državnoj komisiji za genocid. Srbima se sprema 3. genocid u ovom veku, a najcrnju sliku o njima u svet nose baš neki opozicioni lideri. Jedan napada Ćosića, pa kada ne zna više kako, kaže da ga uostalom nikada nije ni čitao. Drugi dobija američku nagradu za demokratiju. Morate da shvatite da je sada iznad svega nacionalni interes. Jevreji imaju više od 100 partija, ali kada neko napadne Izrael, svi su na istoj strani, zgusnuti. Ovih dana sam prvi put postala pesimista. 16-razredni političari sveta brinu o našoj sudbini, igraju se ovim narodom ovde, pred nam kukom i motikom. Potpisati ovakve mape bez koridora bila bi osuda 3 miliona Srba na smrt. To Karadžić ne sme da uradi. A ako ne uradi, imat ćemo sankcije kakve svet nije video. Bez telefonskih linija, ptice neće moći da prelete. Moma Krajišnik, čovek koga obožavam, rekao mi je da je sada u Njujorku njima nepodnošljivo. Eto, zbog svega toga sam se izvikala na onu novinarku koja tako lakonski kaže a što Karadžić ne potpiše to već jednom. Klara Mandić ubijena je 9. maja 2001. godine u svom stanu na Bežanijskoj kosi u Beogradu. Prema zvaničnoj verziji, napadač je nakon ulaska u stan pucao u nju, potom izvršio premetačinu i zapalio stan kako bi prikrio tragove zločina. Policija je ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog Nikolu Živkovića, vlasnika trafike, koji je priznao ubistvo. Kao motiv je navedeno koristoljublje, odnosno pretpostavka da se u stanu nalazi novac. Međutim,
Pojedini detalji slučaja ostavili su prostor za sumnju. Način izvršenja zločina, ubistvo iz neposredne blizine, potom paljenje stana i radnog stola radi uklanjanja tragova, ukazuje na određeni stepen pripreme. Istovremeno, činjenica da je žrtva bila javna ličnost sa širokim krugom poznanstava i političkih kontakata otvorilo je pitanje da li je motiv zaista bio isključivo materijalne prirode. Iako je slučaj zvanično okarakterisan kao ubistvo iz koristoljublja, u javnosti su ostale nedoumice koje nikada do kraja nisu razjašnjene.